Said, ooh, come on baby, turn the lights off. Ooh, 'cause it's getting late. Ngayong hapon mga local Cebuanos, ani ata karon sa Mandawi. It's because we are featuring a new green company that will soon enter the Cebuano market. Ug unsa man ni? Ali, huyog iko. Bag-o ug presko nga kumpanya nga gahuna-huna di lang sa pangwarta kundi apil na ang kaayuhan sa kalibutan. Mao kini ang VinFast powered by Kintlab. Yes, this is the same exact company nga dugay na nga gapanerbisyo sa Vietnam. Ug gari sa Sugbo, gidala kini in partnership with Kintlab kay subay kini sa ilang advokasya nga living comfortably while helping nature heal. Ug wa pa mo kabantay kini nga mga sakinan kay mga electric vehicles diri sa Sugbo ana sila mga units nga VF3, VF5, VF6 ug ang VF7 which are fully electric vehicles. The most affordable one on their fleet is the VF3 which has a base price of 745 only. Cute ug eye-catching kaayo nga unit tungod sa iyang design. Kumpleto siya with all the basics nga imong kailangan sa usa ka sakyanan. 4-seater, 215 km range on one full charge, 10% to 70% in just 36 minutes of charging, 10-inch infotainment screen, leatherette seats while having ABS, traction control, rear parking assist ug hill start assist. If ganahan mo og further info, check out their opening at Insular Square Mall today at 3 p.m. And if you have any questions, you can message them on their Facebook page. Storyahan ug ipakita na ko sa inyo ang uban pa nilang mga units sa sunod nga video. Mao nang balik ha kundi pakurdihan ka.